Okay, good morning mga ka-weekling. So dito tayo ngayon sa palaran namin, which is Kapisip, first enduro, biggest, baddest, hardest. Okay, ito yung kumpare ko, si Pong Pre, hi bud. Okay, Pong Batang Pasaway, si Sam, the Heartra boy. Okay, so ito yung finish natin mga ka-weeklings. Yan. Oh, hi te. Ah, taga Tibuli te? Yes. Oh, shout out te. Okay, taga Tibuli, shout out. Okay. Pre, ano yung unsa tong rolls? Unsang rolls? YBI. Puti sukod ta ka rolls. Okay, so kailangan walang iwanan kaya yun, ganyan. Yan pala yun. Yan. So kailangan may hali sila. Otto. Go! Everybody to go! Isla Lalake, 9:54. Masunod and MP Motorsports, please prepare. Sam, papayong oh. Sige, guyod mga anak. Number 1. Sabi lang ha, guyod. Sige. Nakulog doon ka na ba? Very good. Yan ang teamwork. Cyrex pa na, wala na, tanaw lang. Ay, gida. Dili, dari ka, tali. Team ni mo na, madam, team ni mo. Sending team. Sino niyo ba ninyong upat? Oh, cheer. Mag-cheer. Okay, so ito yung ano nila, mga ka-weeklings. Okay. Team. Wala ba batos, ne? Sige, ni batuhan na. Sila lang yun. Kamay lang. Hindi na gidi mo under. Approaching the ball, Otto team. Kamay lang. Okay, shout out. Wala kay shout out. Team Buntot. Odo, tagasa man na. From Digo. Digos, okay. Odo, Digos, mga ka-weeklings. Patos. Gawin na lang, Jud lang. Isla Lalake, Baan na rin yan. Ay, good. 45. Sige. Bana ni mo? Ibili ka tubangan. Good. Ibili ka tubangan. Muni teamwork mga ka-weeklings. Inani ang teamwork. To ka. Sa wakas. Yay! Yan ang teamwork mga ka-weeklings. Boss, kita tingin niyo, boss? Last racer of team number 1 Todo. Kami ito. just arrived. Otto Vigo City. Basta. Congratulations. Garage 317. Garage 317. Are. Okay, sticker isa. Subscribe ka ha. Okay. Sa mga subscriber lang ni. Isa ka. Isa ka sagad. Sunod na po. Gamay ka na, hatagan naman. Baton Warner. Trouble lang. Ha? Tigo ba? Again. May sniper. Bisyo, yung palong na. Nakalima siguro. May gani kayo nakaabot ka rin ba? Ika nasa Dabaw na palong na isa rin. Pre-wheel lang dari. Review na lang panahon. Grabe. 1 minute seconds. Di basta-basta nga. Ito siwas. Di basta-basta na endurance ni. Di man ka mga kawik, gitulak nilang motor, gibira, gikanda sa ubos. Oy, si pareng Arman. Okay, rider Number 5. number 5. Power. Please park muna, boss. Diri de, unsa din na diri? Umlikay mo sila diri. Okay, another rider from ATR. Okay, park muna, boss. Lagayin kong na ng tubig. Yawa, ligid na nasa mga Mga bully mga ka-weeklings. Okay. So si itong mga kawik, ito yung si Iam Duro. Builo! Wala na, pass out na niyo. Marabel.
Yay! Okay, number 12. Executive. Wala, Number executive. 12. Number 12. Okay, boss. Okay, Fiscal Aquino is going to cross the finish line. Justice on wheels. Bantay ha. Kuha na yung gano'n, parang bangko. Sige na, di lagi na. Eloy, alala Eloy. Whoa. Okay, mga kawiklings. Si Danzoy, legend ng Alabel. Okay? Ito na yung mga kakaan, mga kawiklings. Yeah, kauban mo, Dan? Ah, piskal? Ah, bilin ba yung isa? Tubig. Buloy, ginom. Taghan ba? Okay, Ranabon. Number 9. Rider number 9. Unal, guys! Unal, guys! Unal! Number 8. ATR. Okay, number 8. Number 8. Okay, Blake, isang. stand by. Please stand by. Okay, number 6. Rider number 6. Buenas Lasher. Rider number 8. Eagles Trail Girls. Oh, Vanderboon. Okay, ladies category, mga kawiklings. Okay. 20 seconds. Seconds. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay mga kawiklings, so ito tayo ngayon. Okay, ito yung kaibigan natin mga kawiklings. Ladies, Go, 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 go! Relax lang, relax. Nice one! Okay. Making Lopez mga kawiklings. Go, shoutout, shoutout. Shoutout sa mga kapro. Okay. Mga kapro, shoutout. Shout out! Mga tagaasa mo, tagaasa mo. Sa Katulimpog, NPT team. Awa. Shoutout na mga kawik. Subscribe mo ha. Subscribe! Sige na, subscribe Grudge 317. Subscribe, 317! Okay. Okay, si mga kawik. Grabe. Okay, number 14, palihog pagkikuha. Underbone. Mike, number 14, palihog pagkikuha. Banggae deh, banggae. Power. Power. Number 2, BLRC. Rider. 1 and 2 arrived. Isa na lang kulang. Number 2! Mukhang kasunod nila ang rider number 3. Rider number 3. Number 19! 1 hour and 47 minutes, 22 seconds. Hey, 19! 19! 19! Ang gikalibaka. Isla lalaki. Hindi man nilaki ni. Rider number 1 on Isla lalaki. Please stand by. Ahay. Bira, bira, bira! Number 2, you may proceed. Team number 2, Balik lang! BLRC of Davao City. Balik lang, balik lang, balik! Yes, BLRC of Davao City.
Gira. Gira. Short gasolina dyan. Ano? Oh, sa bukado, wala. Di rin inon pinisilain. Number? 18. No, nakauban ni mo. Oh, shout out. Jasper Agustin. Shout out. Oh, mayroon din andong. May mga Ay, at saka. okay, number 5. Bulan sa motor. Tubulan ni ba? Ah, 6. Gani pagkuana. RC, 1 hour 47 and 22. Yes. Underbox. Okay, si Bay Dondon. Dondon, Mad Max. Guys, nahanis Dondon guys. Dondon, doan lang wala guys. Siwing na lang, siwing. Okay, number 6 mga kawiklings. Underbone number 6. A burning trail racing. Number 1. Pep, kilid ah. Timing lang. Number 15. Okay, boss. Saan mo na? Mark mo na dito. Matutos rider to. Wala na gitira kay namangod sila. Ay. Palupadon ng tanak ko. Ugma na. Kita na yung sa kagapon. Bantay bida uma, kita pasar-pira sa mga ka. Sure. Rivera, rider number 1. Extending in January. Number 19. Just arrived. Relax. Last na lang. Wawa. Yega, lay. Relax lang. Balik lay. Okay, lady category. Abi. Ladies, number 1.
Lodi Cakes, Katag Saya Ventures. Nice one, Lay. Nice one, Lay. Relax lang, timing lang, Lay. Relax lang, Lay. Ay, ka-pressure, pasagdi na sila. Ay, ka-pressure. Okay, Leia, baka. Kaya legal moves ha. Mga moves ha, dili na sa kamot. Champion ka kap. Panalo. Nang hinungdan ka ng 10th place ha. Congratulations kap. Ano girls, let's move on 9th place. Ibira, Jun. Ano, dapat to, magana na dapat mo. Team Asco na. Ano yung go, tawag sa Team Ascoy. Team Online, congratulations. Yan ang montage. Hindi na camera, sir. Montage ba? Sama na yung mga video. Pangita dito sa mga video, sir. Sige na, relax. Paano kita mag-video ba? And Tunga. Smile. Ayan. congratulations sa Team Udto. Palakpakan po natin. Let's move on to Okay. Sige lang. Tulong kami na usap sir. Kay Karo Manisa. Ipasulot ang tulong kay para wapo yung pagkakakuan. Asa gana? Congratulations Team Red. Dua pa yung kakbay. Riders Jonathan, Corolan, Jonel, Tapping, and Fiscal Aquino. Pare, smile pare. Wala ba kayong kiss na kiss? Wala ba kayong mga kamay dyan? Peace. Hope Berlin, Alexander Lee, and June Rabanilio. Tatlo pa rin. Si Sir Jun. Sir June Rabanilio. Yan. And Alexander Lee. Okay, si Lodi Cakes. Kompleto pa rin. From Davao City, congratulations, Team Rueda Slashers. Murado, Neno Cadugo. Relax. Congratulations. Team Dasman. Smile, sir. Yun. Ay, nagpag-cute. Ay, Lodi. Congratulations. They will be receiving 7,000 pesos, a trophy, and medals. Wow. 1, 2, smile. And Hendon Pededa. Wow. Congratulations. They will receive also a trophy and medals. Plus, pwede rin i-bring home yung nasa gilid nyo. Yay! Ayan na siya. Okay. Our first place. Champion! Time of 2, 3. Video kaya. Ala, solo di mo kuya?
Riders Archel Harley, Lito Javier at Greg Las. Walang yang Sana po ang MSP? Akyat po tayo doon sa gilid. Third place, akyat po. Kasi may bibigyan mo na oil. Kuya, saka kuya. Mga taga-Petro naman. Ayan. Picture taking with the team Petron. Yung mga ladies natin, they are requested to pagkatapos ng picture na yan, sabi ni boss, ito lang kayo kay boss na picture. Sunod, dili late ha. Smile. Second place goes to Layas. Hey. Second place and the first, Feb Rivera. Ano man? I also would like to ask Team Shaki to receive the trophy, fourth place. Peb, smile Peb. Sir, asa mo, sir?